हर लामा गानाव पुलिस सेबो खाने खरकसानि मांकलाइजाक मानखा बखरक थै इयरजाक कुंथाय थै इयरजाक पुलिस सेबो खाने सजल मालाकारनि शाक मांकलाइजाक मानखा लाहार किनारो गानाव कलाइजाक बाइक बहायनो पातिमु बिशालगड़ लक्ष्मीबिल कर्मकार तिला आमजायो कोक्तमा माने हरबथानाय ब्रिन्दियारो पातिमा थायो खसावै तलांगै थांका सजल मालाकारनो बिशालगड़ शाखा हामनगो तलांगमाने यागलो आरनि हाफनिया शाखा हामनगो रेफर खायरजाका फियाबा अपाति मुनतै ताबो गोबांमा ककासाजाक सय सयदा बाइक लाहार पातिमा कलाइखा एबाखे मुसासुकदा हुजाक फेर तंगिमान स्राय स्राय करै এই লক্ষ্মীবিল কর্মকাটিলায় একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আমাদের কাছে খবর আছে আমরা দূরে গেছি গিয়ে সেটা এখানে একটা দেখছি পেশেন্ট পাইছি বাইক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তাই পুলিশ পার্সন তাই নাম হচ্ছে সজল মালাকার। কিভাবে হয়েছে অ্যাক্সিডেন্টটা? কিভাবে হয়েছে এটা আমরা জানতে পারছি না, মনে হয় সেলফ অ্যাক্সিডেন্ট। কিরকম ইনজুরি হয়েছে? সিরিয়াস ইনজুর, খুব সিরিয়াস ইনজুর। তাহলে বাড়ি কোনখানে? বাড়ি আমরা শেখেরকুট বাড়ি, আবার লক্ষ্মীবিলও বাড়ি আছে পুরান বাড়িগুলা।